3 इक्वेशन दी चिंगा आगे द इक्वेशन ऑफ मोशन वायु यो जमु सर दे Vf इज इक्वल टू Vi प्लस At बल्ले S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ At स्क्वायर बल्ले जमु सर दे 2As इज इक्वल टू Vf स्क्वायर माइनस Vi स्क्वायर और दी इक्वेशन के द S जमु सर डिस्टेंस थे या डिस्प्लेसमेंट थे पर स्ट्रेट पाथ की Vi जमु सर इनिशियल वेलोसिटी ला Vf जमु सर अमुआजी उरुस्ता बाद में या फाइनल वेलोसिटी बल पे टी जमु सर सरे टाइम दे और ए पे की एक्सीलरेशन दे द इन इक्वेशन दी और बदी इन जो इक्वेशन की जमु सर सिखा दे चीला का नगरे सो तो इन दरी इक्वेशन दी द इन टर्मिनल चीज दी कि मेरी कहते खौफ शबे बोदी के सबर बताओ नो कार सिंगल न को ददी दो कंडीशन ये द इक्वेशन वाले यूज की गई चिकला वन लाइनर मोशन ये वन लाइनर मतलब ऑब्जेक्ट जमु सर पर स्ट्रेट पाथ की रवानी पसे की रवानी स्ट्रेट पाथ वेवा खबरदार एक्सीलरेशन जमु सर कांस्टेंट ही यो पेक्स एक्सीलरेशन गाड़ी के रुकेगी उम पे खास पर रुकेगी गाड़ी एक्सीलरेट कीगी बेवम पे खास मतलब एक्सीलरेशन वैल्यू वैसे ही कांस्टेंट भाई लगा दी मोस्ट कॉमन एग्जांपल जमु सर प्री पाल है जो ऑब्जेक्ट द बर्नर अर्थावीगी दागा एक्सेलरेशन जमु सर पेक्स जी बराबरी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और स्ट्रेट पाथ की रवानी गुडक टाइम के हम वायु जे पार द इक्वेशन ऑफ मोशन सरी एप्लीकेबल दी और यूज की उस पद्धति से नमूने में सीक्यूज राजी है माय डायरेक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू ता स्टोरी करा ये खौगो रही दा ओणु तले रुस्त ग्राम आसान दी तदी दी सालकुल तरीके से रिपीट द करी A car is moving या ट्रेन is moving with velocity of 20 मीटर पर सेकंड से शुरू करते हैं द वेलोसिटी गाड़ी रवान दे द ओनली वैल्यू द बशी इनिशियल वेलोसिटी इट्स एक्सीलरेशन इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और दे डिसेलरेट की किसे की रुकी कदी सर माइनस वाला कोई फर्क न कही चिकर ऑब्जेक्ट स्पीड अप की किसे की स्पीड अप की गई तेजी की एक्सीलरेशन पॉजिटिव हो रही चिकर ऑब्जेक्ट स्लो डाउन की गई एक्सीलरेशन बसा गई नेगेटिव बात है यो ट्रेन रवान दे 20 स्पीड और ब्रेक मार पक्के खो एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकंड शो मुवा 100 मीटर लरी नखल गिदिल्ला दा ट्रेन को पदी को दरी को बने तरी दा तुम सर फाइनल वेलोसिटी मालूम हो पाई दाई मुंगे डिस्टेंस राकर एक्सीलरेशन यदि सालकुल आसान तरीका दा तास पिछली के द्रवान इक्वेशन रप वर्क पूरी के और Vf मालूम होल गाड़ी से Vf पद पास सिंबल हो गई इनिशियल वेलोसिटी राकला एक्सीलरेशन राकड़े टाइम स्टे नानिश Vf मा उन्निश्ते मालूम होल गाड़ी टीम निश दो अननोन निदा इक्वेशन मुनिश यूज को S स्टे आउ इनिशियल वेलोसिटी स्टे आउ टाइम निश्ते एक्सीलरेशन स्टे टाइम निश्ते इक्वेशन की सिर्फ टाइम निश्ते पर टाइम से सब मुझे मालूम होल सा गाड़ी फाइनल वेलोसिटी दे पर सर लिखल पकार ना फाइनल वेलोसिटी में मालूम है कम इनिशियल स्टे ए स्टे और एस स्टे यो अननोन रहा से पे आगे इक्वेशन में यूज कोई पके में किसी यो अननोन ने 2as is equal to Vf square minus 2 multiplied by acceleration सर है -2 s सोन रे 100 फाइनल वेलोसिटी से मुझे मालूम होल गाड़ी माइनस इनिशियल वेलोसिटी 20 स्क्वायर 2 2 4 multiplied by 100 400 Vf square minus 20 20 400 सही हो को दा 400 माइनस थे और दा माइनस थे दा बस देखो और वाला ये सब शी फाइनल वेलोसिटी पे सरश जी सही शो सही है तुम पिछड़ो बनस क्या अजय बदी बैकवर्ड दे दी वीडियो हाँ सही है।
دا एक्सीलरेट थे हाँ माम सी हल कड़ा बिल्कुल आंसर सही है सही शो उसका द डिसेलरेट जो आंसर बसरा शी 0 उसका तो वो चीज़ एक्सीलरेट शो ब्या एक्सीलरेट मतलब चितीजी की ब्या वजह से आ रही पॉजिटिव पाए के इसके भी आंसर सराश 2 एक्सीलरेशन बस शी ए एस सरे 100 वी एफ स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर 2 400 दा माइनस 400 ची देखो रावड़ी सब शी प्लस 400 वी एफ स्क्वायर 400 जमा 400 800 और स्क्वायर भी पदवान सेट बांडर रूट वाले ख्याल को कोई एक्सीलरेट थे कोई डिसेलरेट एक्सीलरेट मतलब पॉजिटिव अप्लाइंग ब्रिक या डायरेक्ट माइनस लिखे सही है वाली की स्क्वायर से खत्म शू 400 जमा 400 सिपर रहा है जो कांडर रूट और वाले भी हम सिपर सही है हाँ यह गाड़ी रवान दे और दे तो ब्रिक वदरी की मतलब यूनिवर्सिटी में से शी 1 किलोमीटर मख की तो ब्रिक पके खोदा पस के खोदा मतलब कि ब्रिक पे के टेंशन कड़ाई नीचे ब्रिक की हो एक्सीलरेशन ऑटोमेटिक तासु नेगेटिव वाला सवाल है उधर की सो स्पीड पकार दे सीधे इधर तक वदरी गोर ये द ओनली यूनिवर्सिटी शो इनिशियल दा बम मालूम हो दादम सर एक्सीलरेशन शो एस 1000 मीटर वी एफ 0 दिस इक्वेशन यूज कची वी आई पकीमी वी एफ पकीमी ए पकीमी एस पकीमी साली कई 2as is equal to af square minus vi square द vi मालूम सही है 2 मल्टीप्लाई बाई एक्सीलरेशन दे माइनस 0.2 एस दे 1000 फाइनल वेलोसिटी सरा 0 स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर बोलते कि बिस्कारो कई चिकल पॉइंट रश द पॉइंट पजे वन दिखे रेंसी पजे से दिखे 0 0.2 दिखे को 2 और 10 दिखे खबर सरा यौ शानदार द 0 द कैंसिल शी 2 2 जार 4 मल्टीप्लाई बाय 100 400 माइनस पकी में रश वन सेट अंदर द रूट वाले 400 नंबर सरश 20 मीटर पर कदे पर 20 मीटर बांध रवानो कि ब्रेक पश 20 स्पीड से हो या बस सेफ नहीं कता तो चीज द केसी तस तो which one of the following स्पीड की कम दे दा रेल ची कम दे बस सेफ नहीं ची 20 स्पीड सिवाय 21 22 ऑप्शन में ना कोई 15 10 15 20 ऑप्शन इधर करे तो जो पे क्या 25 ना है सही है बल दा जमु सर दे जो ऑब्जेक्ट जब पर बांध वरू वलम दरी किस्म सवालात रातलेश हाउ हाई इट विल गो हाउ मच टाइम इट विल टेक और टोटल टाइम आप लाइट दा आखिर को सही है ऐसे पाक कुछ दल तब साल फिलहाल अलन साथ दे राशि ये परिपाल टूल इंपॉर्टेंट जरूर सरदार को परिमा ने एमसीक्यूज दे राज मोवाइज s इज इक्वल टू vat प्लस हाफ a t स्क्वायर पहले से बरना ऑब्जेक्ट अपने दम इनिशियल वेलोसिटी से 0 पर ये केस की बोली के 0 टू प्लस हाफ a t स्क्वायर दबा कैंसिल शी s इज इक्वल टू हाफ a t स्क्वायर सही शो वो जो दिन हम s मालूम हो शो हाइट दिन हम टाइम उसे कहो टाइम तो मालूम हो रहे शो रे चिकलता उसने ऑब्जेक्ट दे दबरी नहीं रापरी दे नो देव हमगा परस का तासु टाइम दरकड़े इस पति मालूम हो आपका ऐसी दरकड़े टी ती हम मालूम हो रहे शो पहले टी द पारे री अरेंज कोई संग में अरेंज कोई हदीस की तज़ा अरेंज को ये s इज इक्वल टू हाफ a t स्क्वायर द 2 पर डिवीजन की है 2s बशी द a पर डिवीजन की शी t स्क्वायर अंडर द रूट वाला वाले 2s डिवाइड बाय a द डिस्टेंस दे सो कोता s वही सो कोता h एक्सीलरेशन पर प्रीपाल के लिए h बराबर दे द इक्वेशन में सिम लिखो t इज इक्वल टू 2h डिवाइड बाय g द टाइम टेकन बाय प्रीपाल ऑब्जेक्ट टू रीच द ग्राउंड इज गिवन बाय डैश सिंपल फार्मूला पर गिनाना हकै वॉश वही एक्सीलरेशन द g बराबर सही है तो एमसीक्यूज क्यों हुई जो ऑब्जेक्ट मा द बुरी न रहा को अद बिल्डिंग द दंगवाले 125 मीटर है सोना रे 125 मीटर G10 वाला और माता में हुआ है पसोना टाइम की बदे खतर और इस गो रही है सॉल्यूशन तो गो रही t इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 125 डिवाइड बाय
10, 2 मल्टीप्लाई 125, 250, 250 डिवाइड बाई 10, 25 अंडर द रूट 25 इज इक्वल टू 5. वॉश भाई दारिकल शू कान शू ग्राम पे किसो 9 पर सही है. टाइम पीरियड बा पदी मार्कुल मानसे कोई पॉइंट कोई हाँ पदी मान संग न्यूमेरिकल लाते शिद्दे तो हो रहे कदर तो बरतो विदाय बिल्डिंग दे परस का अदी नमगे गटर रता वकड़ा आगाज हम सर 15 सेकंड की खतरा वर्षिया a time taken by pre-pal object is 5 seconds. How high object is? How high building is? The building हम सर दो सुना दंगे जो ये s is equal to half at square. The pre-pal the par a g बराबरी ताज़ो पसवाल की निकले take g as 10 take g as 10 और t हम सर सुना रहे 5 square 5 पंजी 25 मल्टीप्लाई बाई 10 250 डिवाइड बाई 2 125 मीटर. 125 मीटर दंग गटर आपली दे 5 सेकंड जो काही टाइम दरकले डिस्टेंस मालूम होता फार्मूला और डिस्टेंस दरकले टाइम दी मालूम होता फार्मूला का फार्मूले ने नहीं रिवे द इक्वेशन यूज कोई फार्मूले रटा कोण ताजत निश्ते ओखा बेदा उस दा फार्मूले रावे फार्मूले ना खाय ऑप्शन 42 फार्मूले पे केस क्लियर करी. टाइम टेकन बाय प्री-पाल ऑब्जेक्ट इज द दबे अगस्ते या पे अंडर रूट में या पे स्क्वायर अगस्ते सही शू अधिक वजन सरा यो 10 सवाल ले जो ऑब्जेक्ट मा द बिर अपरे खाव द वेलोसिटी बा 2 सेकंड पस सही 3 सेकंड पस वजन सर द वेलोसिटी सही द प्री-पाल वेलोसिटी संग मालूम होय vf इज इक्वल टू vi प्लस at इनिशियल वेलोसिटी सही 0 vf इज इक्वल टू at या vf इज इक्वल टू gta सु सेकंड पस वेलोसिटी मालूम है और जी बांध वैसे के वेलोसिटी मालूम है लगा फॉर एग्जांपल एमसीक्यू द तरावरी वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकंड आफ्टर 2 सेकंड 10 सेकंड तो संग में मालूम होय v इज इक्वल टू gh 9.8 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 98 मीटर पर सेकंड सही शू दल्द की राशि वही 50 किलोग्राम एंड 100 किलोग्राम लाइटर एंड हेवी बेयर तैयारी कराई ऑब्जेक्ट पाल प्राइम सेम हाइट देव बिल्डिंग नमूना प्रे खाउदल सवाल बताओ which one will take more time super time CY इसमें कितना वर्ष second which one will have high velocity at bottom लाजम से बिल्डिंग दे तातो यदि ने मैं कच के मास रहता को यो व्हाट ऑब्जेक्ट मारता हूं दिव्य तब मख कम हो रहा सी दिव्य तब वेलोसिटी कम हो CY दस वो तो सोनी कही टाइम बम संग मालूम हो अकम इक्वेशन के उनका टाइम मालूम हो टाइम टेकन बाय प्री-पाल द बराबर दे द वे द प्री-पाल द पर हमेशा द इक्वेशन यूज कोई s इज इक्वल टू vat प्लस हा at स्क्वायर vi 0 द बस 0 शी s इज इक्वल टू हाफ at स्क्वायर द 2 पसी वरवाड़ो 2s a पसी डिवीजन तो वरवाड़ो t स्क्वायर बेवाजी पार्टीशन अंडर द रूट वरवाड़ो या 2s by a या 2h by g गोर होता अच्छा टाइम बसी हुआ है कच की मास का घट मास हाँ कम हो गया जरा वैसी 10 बोतोरी कही बोथ मास टेक सेम टाइम दोनों सेम टाइम मरी कच ऑब्जेक्ट आप ले घट ऑब्जेक्ट आप ले उशत पगिदा ची हवा पगी नहीं हवा हवा ऐसे मेरे तरीके इग्नोर एयर रेजिस्टेंस और इक्वेशन की मास थे 2 125 बाय 10 5 सेकंड अधिक दूसरा मास थे ना ऐसे बतौरी कही इट इज मास इंडिपेंडेंट अधिक दूसरा मास थे ना कच के ऑब्जेक्ट आप नहीं दो घट ऑब्जेक्ट आप ले इसमें कितना बदमाना प्रयोग सेम टाइम की राशि दोस्तों ये घट ऑब्जेक्ट में रहता है 15 सेकंड की राशि कच ऑब्जेक्ट को पसुनो टाइम की राशि सेम 5 सेकंड वेलोसिटी बच्चा CY हाँ vf is equal to vi plus at vf is equal to at acceleration 9.8 तक कच ऑब्जेक्टिव का घटी दोनों सेम टाइम मास में वेलोसिटी बेम से दस मोटोरी के इट इज आल्सो मास इंडिपेंडेंट बोथ ऑब्जेक्ट टेक सेम टाइम
Yeah, both object will have same velocity. Bound object velocity was same. Wash way. Momentum पर अच्छा सिवाय. However, heavier object have more momentum. Ada momentum masai. Mata bayat sathai. Cikar je momentum topic huam or kinetic energy. Da pre-pal rawali or lagi sare mix ki. Object mung da badna rapre khaw. 15 second pas wada kinetic energy sune. 15 second pas wada momentum sune. Wash way. That was the topic ne mix kai. Khada pak jamu sare bal case de khaw ko rahi. Da yo pak se ja khaun te kya. Tas to boy che do dang building de. Da gi ne ukatam ko par uishta. Da gata pasun tem isme ki raji. دا دو سوالات شو څو سوالات شو دوا ګورې یو بداګټه سیلار شي برته بورس ادبا پټا پلاستیس شي 0 بیا بدا راخلا شي دیز ته برارس نو دا به تاسو دغه زه عمر کوي او دا زیبا عمر کوي اوله یو object initial velocity دا وا د برته وخت وی ایزست شو 0 شو او د بدا ډیسټنس سکور واښوي نو टाइम की मालूम होई टाइम की मालूम हो रही है तो इक्वेशन नंबर टाइम मालूम करें vf इज इक्वल टू vi प्लस at vf 0 दे vi बराबर शी माइनस at बराबर शी और दामत पता नहीं चे vf इज इक्वल टू vi प्लस at इनिशियल वेलोसिटी पे रखो 10 20 30 40 50 फाइनल 0 दा असो टाइम की वजह पर और सी और vf प्लस दामी vi और वाला होई तो टाइम मालूम है एक्सीलरेशन पर सिम डिवीजन तब हो जाए और दोनों टाइम के बाद ऑब्जेक्ट चलता हो रहा है बराबर हो रहा है सही शो एक्सीलरेशन में बगी जी है याद पे येता हाँ परस कितना मालूम है जितना डिस्टेंस बदे सो ना कवर की s इज इक्वल टू VAT प्लस हाफ at स्क्वायर टाइम खुदा से कि मालूम की कहना एक्सीलरेशन 9.8 थे माइनस 4 है कोई इनिशियल वेलोसिटी थे एस बस्ता उस तरह से शी मालूम सही है एस मालूम कई वो रही कसल मीटर दंग बिल्डिंग हो दा एस वो सरबिया जमा कई का 10 20 30 बड़ी पहले जिदा हल के एस बदून होने ये दा पर टाइम मालूम की था सही है ये किताब की एग्जांपल से अब हल की बराबर और दामत पता नहीं थे vf is equal to vi plus at इनिशियल वेलोसिटी पे रखो 10 20 30 40 50 फाइनल 0 था असो टाइम की वजह पर और सी और vf प्लस दामी vi और वाला होई तो टाइम मालूम है एक्सीलरेशन पर सिम डिवीजन तब हो जाए और दोनों टाइम के बाद ऑब्जेक्ट चलता हो रहा है बराबर हो रहा है सही शो एक्सीलरेशन में बगी जी है याद पे येता हाँ परस कितना मालूम है जितना डिस्टेंस बदे सो ना कवर की s इज इक्वल टू VAT प्लस हाफ at स्क्वायर टाइम खुदा से कि मालूम की कहना एक्सीलरेशन 9.8 थे माइनस 4 है कोई इनिशियल वेलोसिटी थे s बस्ता उस तरह से शी मालूम सही है s मालूम कई वो रही कसल मीटर दंग बिल्डिंग हो दा एस वो सरबिया जमा कई का 10 20 30 बड़ी पहले जिदा हल के एस बदून होने ये दा पर टाइम मालूम की था सही है ये किताब की एग्जांपल से अब हल के चिन्ह पूरी माती सबायत के खोले पर डिटेल में देता हल का टाइम बोल गुसाल बेशका सही है हाँ बस to find distance score in n second and distance score in n seconds دا دوانه ته په دې یو بورډ هم دی خو ګورئ ټول خپل خطرناک سوال دار تاسو ته زما چې object ما د بر نه را پرې خو دو په یو سکند کې به زه سونه ډیسټنس وای نو ګورئ دا object ما را پرې خو انیشل ویلاسټی ته سونه په یو سکند کې به سونه لارو وای موږ دا فارموله یوز کوو په یو سکند کې په 1 سکند کې s is equal to vit plus half at square vi 0 देखना देखो ګورئ لامل کوي s is equal to half at square
اوس چې پری پال ز جی 10 والا مسواله ما یا هاف a 10 شو په یو سکند کې 10 ډیوایډ بای 2 پایو نو په یو سکند کې به سونه وي 15 میټر د برینه یو ابجیکټ زرا پرې د مدازه د په 2 سکند کې سونه لري وي چې ابجیکټ د برینه را پرې خو په یو سکند کې د 15 میټر وایي په 2 سکندو کې او بل ابجیکټ زرا پرې او په 2 سکندو کې سونه لري وي په یو سکند کې 15 شو په 2 کې وسو شي اچھا نظر آوا دانګم کنه په یو سکند کې 15 میټر وګم د دې څه کته و دانګم 2 سکند پس ما سونه لري وایي 10 میټر نو زما ډایرک ویخ تر رسیدل 25 می پورا کړی دا تیز شوی نه او چې روان چې بیرو تیزی کنه چا قشم کنه رو به تیزی کم سپیډ وګین کو ګورا او که یقین یو نه راځي په فارموله خو زما یقین شته کنه وی ای به 0 شي پلس هاف ا ټی سکوير دا 0 شو جوړو شي 0 شو هاف ا ټی سکوير 2 2 are 4 او 10 divided by 2 سره راځي 5 4 20 صحیح شو یہ خو ګورې بیا دې کوي کټیم در سر نه دا دوه جافیات په پیپر کې ما کوی دا یو شارټ کټ یاد ساتي ټو پوینټ ډیسټنس اینڈ ټایم ټی پسونه ټایم کې به ابجیکټ سونه ډیسټنس کور کی ډایرکټ بس دا شارټ کټ یوز کول خبر ولا ختمه کوي ښا دې جافی تاجت نشته په یو سکند کې ابجیکټ د بن راو دنګ سونه لار وای البته وای کوي 1 سکوير نه سره راځي 1 5000 وای په دوه کې بسونه وای 2 2000 और 4 5 به 2004 4 5 20 मीटर तो ऑब्जेक्ट दबन राव दांगल 3 सेकंड के बदले सोना डिस्टेंस कवर किए जो पाए 3 स्क्वायर 33000 जो ऑब्जेक्ट दबन राव दांगल 7 सेकंड के बदले सोना डिस्टेंस हुई 4 4 16 5 80 मीटर जो ऑब्जेक्ट दबन राव दांगल प्लस सेकंड के बदले सोना लार हुई 10 10000 100 5000 500 صحیح شو دا یو شارټ کټ یاد ساتئ د وستاسو مسله حل کړئ اوس په دې کې یو بل مسله دی خو شي بیا دې کې یې بوتلانو ګورئ دا ابجیکټ زره بل نه را پرېدم کنه په یو سکند کې 15 میټر وای سونه او چې بل ابجیکټ زده هغه سینه را پرېدم هغه 15 نه وای هغه شل وای سوې په 2 سکندو کې شل میټر دا خبري مطلب دا لري چې په 2 سکند کې بس د 15 وال سوې پسې وال نو اکثر په ام سی کیوز کې راشي یو ابجیکټ د بل نه راو دانګل په 2 سکند کې به سونه ډیسټنس وای 15 اوس بیا موږ دا وې چې د بل نه ابجیکټ راشي په 2 سکند کې 20 میټر وای او په 3 کې سو وای 45 مطلب په 2 سکند پس نه دلته په 3 سکند 45 تر رسیدل خبري مطلب دا چې په 3 سکند کې په سونه ډیسټنس وو 30 45 minus 20 پس اے دبرین ابجیکٹ راو دانگل پس 2 سکند کې د سونه لار وای 80 میټر په 3 سکند کې 45 او په سلورو کې نو په مطلب دا خبرې دار چې د سپاټ کړي په سلورو سکند کې ته شو په 4 سکند کې د سونه لار والی 35 میټر ګورئ کله پیپر کې راشي چې هاو مچ ډیسټنس اٹ ویل کور ان n سکند n سکندز مطلب 2 سکند 2 سکندز مطلب ټوټل ټایم خبره کوي بیا تاسو لري کوي 20 تاسو وچ هاو مچ اٹ ویل کور ان nth n مطلب سیکنڈ تھرڈ فور ففتھ یو خاص سکند درته یاد کی فرست سکند کی سونه کور کې ففتھ کې او سکسث کې بیا تاسو دا پاس آپشن کې لیکي دا بسنګ معلوم وای چې دوی په 3 سکند کې یو سلور هغه معلوم کې دویم هغه خداګین لانجه راځي دې لپاره به آسان شارټ کټ یاد ساتي بل شارټ کټ دې لپاره بلایات ساتي 10n-5 چې سویم سکند خبره کوي عقب په دې کې لیکي کدا اولنی سکند خبره کوي د سویمو دا اول یې 10 -5 اولنی سکند کې 100 میټر اولې دویم لپاره 10 20 -5 او دویم سکند کې 100 اولې بیا په دریم کې 30 -5 25 میټر دا شان په بل کې 35 په بل کې 45 په بل کې شارټ کټ وایسه شي دا فارموله وکړئ دا په nth سکند
او دا یوه پر n سیکنډ پوه شوئ ها اوس پکې دا یو بل کیس دی دا اوس مسله شوه دی خو وګورئ دا یو مسلې والا کیس دی دا ته وایي چې یو ګټه ما د بلې نه راپرېښوده او په بس په 20 سپیډ مې راتاو کړه په 100 سپیډ اوس به دی په 3 سیکنډ کې څومره ډسټینس وایي دا د پری پال لپاره یې سره پاره چې انیشل ویلاسټي زیوري بیا به دا فارموله یوز کوئ to find the distance score at n second an object is free fall velocity s n में बराबर initial velocity सुना 20 जमा acceleration due to gravity 10 to स्वयं सेकंड खबर कई third 2 3s are 6 minus 1 6 minus the 2 divided by 10 number 5 rush 2 3s are 6 minus 1 5 are 20 plus 25 صحیح شو دا د فری پال لپاره هم راتلی شي او دا داسې هم راتلی شي خو ګورئ تاسو ته وایي چې دا یو ګاډی دی سره دا یو ګاډی دی زموږ سره دی روان دی او دا ګاډی په دغه سپیډ روان و په 50 میټر پر سیکنډ په دی به په 4 سیکنډ کې څومره ډسټینس کور کې how much distance it will cover in 4 seconds and it is accelerating with 5 meter per second square یو ګاډی په 50 میټر روان دی او ورو تیزیږي acceleration پکې 5 دی 4 سیکنډ پس 4 سیکنډ کې به څومره ډسټینس وایي بیا به 4 سیکنډ کې چې معلوم وایي s is equal to initial velocity څومره ده 50 جمع acceleration څومره ده 5 divide by 2 2 multiply by n څومره ده 4 minus 1 2 4s are 8 minus 1 7 7 5s are 45 divided by 2 22.5 जमा 50 60 70 70.5 सही शो याद भी जाता आवाज कंजी